this is incredible. Now, this is 6 on the trot's a world record. Been done before, but 70 on the board. And he's done it! He's done it! And my goodness, it's gone way down to Swansea. 6 on the trot. 36 in 1 over. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दुनिया के अजीम क्रिकेटर, अजीम ऑलराउंडर, a very very good human being and a very nice gentleman, late Sir Garfield Sobers। मेरे ख्याल में दुनिया ने इतना अच्छा ऑलराउंडर, इतना वर्सटाइल ऑलराउंडर शायद नहीं देखा होगा। वो स्पिन भी करते थे, फास्ट बॉलिंग भी करते थे और जबरदस्त धुएंधार बारी भी लेते थे। जबरदस्त क्रिकेटर थे और जहां भी लोग जाते थे लोग उनको देखने के लिए आते थे। सर गारफील्ड सोबर्स was born on 28 July 1993 in Barbados, वेस्ट इंडीज। उनकी जो स्कूलिंग पे स्ट्रीट बॉय स्कूल में हुई। उनका क्रिकेट करियर स्टार्ट हुआ 1953 में एट द एज ऑफ 16 इयर्स। बारबेडस की तरफ से उन्होंने 1974 में 17 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की और 17 साल की उम्र में ही उन्होंने वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ एज अ फास्ट बॉलर डेब्यू किया। बाद में वो ऑलराउंडर बन गए और सबको समझ आ गई कि ये सिर्फ फास्ट बॉलिंग नहीं करते बल्कि बड़ी अच्छी बारी भी ले सकते हैं। 1958 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 365 नॉट आउट किया, जो कि एक रिकॉर्ड रहा 36 साल तक। 36 साल तक वो रिकॉर्ड रहा। वो नॉट आउट रहे थे इस इनिंग में और जबरदस्त उन्होंने पाकिस्तान की धुलाई की थी। और ये रिकॉर्ड 36 साल के बाद ब्रायन लारा, एक और वेस्ट इंडियन ग्रेट हैं, उन्होंने 1994 में इस रिकॉर्ड को तोड़ा। 1968 में वो नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते हुए उन्होंने मैल्कम नीशम एक बॉलर थे, उनको एक ओवर में 6 छक्के मारे और ये भी उस वक्त का एक रिकॉर्ड था। तो आप उनकी सलाहियत को समझ सकते हैं कि वो किस किस्म के ऑलराउंडर थे और बैट्समैन थे। That's he's got to pick that. That was the right distance. He's hit that out of the ground. That's another one. 52 in 29 minutes. That's another one up in the enclosure. 3 balls, 3 sixes, 58. What a incredible bit of hitting. Ooh, he's got that shorter one. It's up again. 4 sixes. Wonder where Nash is going to bowl this one. And that will just carry. No, he's going to be out. Caught out. Oh, he's dropped it. He's over the boundary. Oh, this is incredible. Now, this is 6 on the trot's a world record. Been done before, but 70 on the board. And he's done it! He's done it! And my goodness, it's gone way down to Swansea. 6 on the trot. 36 in 1 over. क्या सलाहियत थी उनमें, क्या हिटिंग पावर थी उनमें। और याद रखिए ये वो वक्त है जब बल्लों का साइज इतना होता था, अब की तरह के इतने मोटे बल्ले नहीं होते, ना ही उनकी इतनी लंबी हिट होती थी, बल्कि कई छक्के तो उनके मेरे ख्याल है वो उस वक्त कहते हैं घरों के अंदर गए थे। उन्होंने वेस्ट इंडीज की तरफ से 1965 से लेकर 1972 तक वेस्ट इंडीज की क़यादत की और उनकी एक सलाहियत ये थी कि जब वो शुरू हुए तो एज अ फास्ट बॉलर थे, बाद में वो बैट्समैन भी बन गए तो ऑलराउंडर बन गए। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने अपने करियर में नया गेंद भी करते थे और स्पिन भी कर लेते थे। और ये नहीं कि वो कोई पार्ट टाइम थे, मतलब है अच्छी भली स्पिन भी करते थे, अच्छी भली फास्ट बॉलिंग भी करते थे और जबरदस्त बैटिंग भी करते थे। मेरे ख्याल में
دنیا میں بہت آل راؤنڈرز ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام ہوئے ہیں، مگر شاید ہی اتنا ٹیلنٹڈ یا ورسٹائل آل راؤنڈر دنیا میں دنیا کرکٹ میں کوئی اور پیدا ہوا ہوگا۔ انہوں نے ویسٹ انڈیز ٹیم کی کپتانی کی 1965 سے لے کے 72 تک۔ انہوں نے 93 ٹیسٹ میچز کھیلے، 8032 سکور کیے اور 235 وکٹیں حاصل کی۔ ایک دنیا میں اگر آپ آل راؤنڈرز کا نا لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، جی عمران خان، رچرڈ ہیڈلی، جیک کیلس، بہت لوگ، اتنا ورسٹائل ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ سب بہت بڑے بڑے آل راؤنڈرز تھے، اپنے اپنے وقت کے گریٹسٹ پلیئرز بھی تھے، لیکن سر گارفیلڈ سوبرز جو تھے نا، ان میں کافی ورسٹیلٹی تھی، کپتان بھی اچھے تھے، بالر بھی اچھے تھے، فاسٹ بالر بھی اچھے تھے، اسپنر بھی اچھے تھے، بیٹسمین بھی اچھے تھے، انسان بھی بہت اچھے تھے اور ایک زبردست کرکٹر تھے، اور دنیا کرکٹ میں ہمیشہ ان کو ایز ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم۔ He died at the age of 89 on 17 July 1926۔ میرے خیال میں دنیا کرکٹ سے ایک عظیم کرکٹر، ایک عظیم انسان اور بہت ہی بڑا نام کرکٹ کی دنیا سے چلا گیا۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا اگر آپ کو ان کے بارے میں اور کچھ چیزیں معلومات ہو۔ ہم اپنی مختصر ویڈیو میں جو معلومات کر سکتے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں، سو ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتے ہیں، اپنے کمنٹس کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیا کریں۔ آپ کے کمنٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔